177 500 फाइन अंगनाय जो गेजेट borok no phano Malkhung Salok Mothornairokni hingke section 180 wa 5000 फाइन अंगनाय belai ke dowui Malkhung Salok Mothornairokni hingke 183 wa 4000 taka फाइन अंगनाय tima singsa ke tulung no Malkhung Salok Mothornairokni tongkha hingke section 184 wa 5000 taka फाइन अंगनाय signal violation akha hingke section 179 wa 2000 taka फाइन अंगनाय tomo suak arak nangui salukha hingke section 185 wa 10000 taka फाइन tei 3 bosorni bagui jel अंगनाय tei pollution kurui iba Swlaijakha hingke section 190 plus 2 wa 10000 फाइन अंगनाय tei 6 mas jelma khatoknai Malkhung asuk thanislai gobang borok no kaserokha hingke section 192 plus 2 wa khorogo 1000 फाइन tei bini license bo Swlaijakha rejaknai malgari rok tei overload na kha hingke section 194 ya 20000 फाइन अंगनाय hambai Vehicles Act 1988 of Kwtal amendment ongkha Bharat Sarkar amendment khaiga tai obo 1 September ni hoite obo chalu ongkha ta chini state obo accordingly chalu ongkha obo khana thangai chini den motor vehicles act bibhinno section je tongmani section of fine onek barikha যেরকম আগে তংমানি লাইসেন্স করি যে যদি চলে রিমান্ড রাখাকে 500 টাকা তংমানি তারপর বাড়ি 5000 অঙ্কা মোটরসাইকেল যেরকম তংমানি আগে হেলমেট করি খায় 100 টাকা হইতে 300 টাকা তংমানি তারপর বাড়ি বই 1000 অঙ্কা বিন হাইকেন যত সেকশন ফাইন বাড়িখা বিন লগে অনেক সেকশন তং যেরকম 18 বছর কায়া কেবল যদি বাইক বা গাড়ি চলে রিমান্ড থাকে বাইক বা গাড়ি মালিক বিনি 25000 फाइन अंगनाय ताई 3 बोसोर पर्यन्त जेल अंगि माने हाइके आबन बागे पाब्लिक बुझे हेते साइमान मानते जों आबनो इको एरियाव माइकिंग हाइ इको अवेयरनेस खाइ तंग क्लास नि बिसिंग बो खाइ तंग ताई आलादा खाइ जों माइकिंग बो खाइ पिएस एरिया टोटल 22 टा पंचायत तंग विधानसभा एरिया खाइ 26 आसामबारी ताई ब्लक खाइ तुलासीगर आदि ब्लक एरिया पुरानी एरिया खाइयो पुरा एरिया न जों माइकिंग खाइ जों जत्तो बाजार जत्तो पाराव थांगे जों बथागि माइकिंग बो खाइ तंग बुफुरन हते अमो जेंगसा अब जेंगसा माने खाय 19 तारिख नि होते ताबुक जों कन्टिन्यू तंनाय अब जत्तो पारा जों पाइयासा